Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this change, I am as the representation of my group would like to open our group's presentation by giving information about my group. In this group, there are 4 people exist that will share you what has been discussed by us as follow. The review of the journal entitled Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika. Will be explained by me, Intan Ayu Mahbubah, and then Zebedia Shihab, and Alfi Rizky Barik, and the last Ahmad Asrori. So, check it out. The journal discussed the language style in Agus Nur's short story collection, di mana peneliti tertarik untuk meneliti gaya bahasa dalam kumpulan cerpen karya Agus Nur. Yang mana cerpen tersebut adalah cerpen Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, Lelucon Para Koruptor, dan Pemalsu Kenangan. Next, this research aims to describe the form of figure of speech, the meaning of the figure of speech, and the function of the figure of speech contained in the short story. The next is summary of the research. The first is methods of research. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Second, data search. The data search is for short story, namely Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, Lelucon Para Koruptor, dan Pemalsu Kenangan. Third, analisis teknik. Pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yang mana menitik beratkan pada bahan dari sumber tertulis berupa buku-buku yang diperoleh berdasarkan teknik baca dan catat. The next is analysis result. Hasil penelitian tersebut menghasilkan pertama, bentuk majas yang terkandung dalam cerpen tersebut memanfaatkan beragam jenis majas, yakni majas perbandingan yang berjenis simile, metafora, personifikasi, alegori, majas pengontrasan yang berjenis hiperbola, paradoks, sarkasme, majas penyiasatan, struktur yang berjenis antitesis. Kedua, makna yang tersirat dalam cerpen atau arti yang tersembunyi di balik kata yang terkandung di dalam cerpen. Lalu yang ketiga, fungsi majas yang terkandung dalam cerpen untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar dapat memahami pesan dan cerita yang ada dalam cerpen tersebut. I will continue to explain the strength of the journal that has been compared to other journals. The first, the journal entitled Gaya Bahasa dalam Kumpulan Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika, provides more explanation about language style outside the analysis. Thus, language style definition. In the journal entitled Gaya Bahasa dalam Kumpulan Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika, where the author explain the types of language style. Meanwhile, in the journal entitled Kajian Stilistika dalam cerpen berjudul Penembak Misterius karya Seno Gumira Ajidama, there is no explanation of the types of language style. The second, the journal compare entitled Kajian Stilistika dalam cerpen yang berjudul Penembak Misterius karya Seno Gumira Ajidama, analyze the use of language that is considered less of explanation in the context of language style use. In the journal Gaya Bahasa dalam Kumpulan Lelucon Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika,
is more specific, in which the data collection explained based on the use of figures such as similes, metaphor, and etc. So that the understanding of the language style is easy for the reader to understanding. Meanwhile, the jurnal Kajian Stilistika di dalam cerpen berjudul Penembak Misterius karya Seno Bumira Ajidama explain in lexical, grammatical, and rhetorical elements. What is discussed is the study of stylistic, including the style of language when discussed from the sentence structure, such as the expression. So, the explanation of language style, which is similar, is less here. Okay, for the next is about the weakness of the journal entitled Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika by Murniana. After comparing between the first journal entitled Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor with the journal entitled Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Hujan, Senja, Rindu karya Hardiansa Abdi Gunawan, kajian stilistika by Yuliana, it is found that the journal or the second journal consists of broader and deeper discussion about language style, in which the first journal only discussed the use of language style such as simile, metaphor, and etc. But the second journal, the discussion is specified into rhetoric and figurative language style, which consists of some different types such as anastrophe, hyperbole, and etc. in rhetoric, and simile, metaphor, and etc. in figurative. Thus, the second journal is considered better rather than the first journal based on the analysis provided, because the second journal provides different analysis based on the types of the language style, such hyperbole, anastrophe, which is included into rhetoric language style analysis, and simile, metaphor, which included into figurative language analysis. And the second is even journal, the first journal and the second journal are in the same context, that those journals discuss the use of language style in some literary works created, but the analysis given by those journals is present in different ways. The first journal, the result of some literary works analysis is present together in one type of analysis. For the example, is the use of simile in some different literary works. However, in the journal B, the analysis of different literary works is present in another discussion. Thus, the journal B attempts to give more understanding on the use of language style in different literary works that can enhance reader understanding by knowing the different use of a type of language style. So maybe that's all for me. Thank you. Okay, the next and the last is arguments. Setelah kami mereview artikel yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur yang menggunakan kajian stylistik serta membandingkan dengan artikel lain yang sejenis serta mempunyai bahasannya sama,
kami memutuskan untuk mensupport dan juga mengapresiasi artikel ini. Artikel ini secara keseluruhan mampu dengan baik memberikan penjelasan tentang gaya bahasa dalam cerpen, baik dari majas perbandingan, majas pertentangan, hingga majas penyiasatan struktur. Tidak hanya menjelaskan apa saja majas yang terkandung, namun juga menjelaskan apa fungsi dari tiap majasnya, sehingga memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih bagi pembacanya. Akan tetapi, kami tetap memiliki beberapa saran bagi penulis agar merinci penggunaan gaya bahasa ke dalam retorika dan kiasan yang penjelasannya lebih luas. Sama halnya dalam jurnal berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Hujan, Senja Rinduku, karya Hardiansah Abdi Gunawan, yang juga merupakan artikel sejenis. Dalam jurnal ini dijelaskan secara rinci bagaimana penggunaan gaya bahasa berdasarkan pemajasan dan berdasarkan sarana retorika serta pembagian dari keduanya. Yang dimana dalam gaya bahasa dibagi menjadi 3, yakni simile, metafora, personifikasi. Dalam jurnal ini dijelaskan masing-masing bagaimana penggunaan gaya-gaya tersebut, serta di dalam retorika yang juga dibagi menjadi beberapa seperti anastrof, eufemisme, elipsis, accidenton. Di situ dijelaskan bagaimana dengan rincinya dan juga bagaimana penggunaan gaya dalam sarana retorika tersebut. Hal ini mungkin akan membuat artikel Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur menjadi lebih menarik dan juga berbobot. Secara bentuk analisis, kami juga mempunyai saran agar analisisnya disajikan secara struktural, di mana tiap cerpen dianalisis dalam bahasan yang berbeda, sehingga bisa lebih dimengerti, sama halnya dengan artikel Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Hujan Senja Rindu karya Hardiansah Abdi Gunawan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.